अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज का जो एडिटोरियल है, जो हमारा आर्टिकल है, वो डॉन न्यूज़पेपर का आज का ही है, यानी अप्रैल 21 2023 का। और उसका नेम है अ डेंजरस इम्पास। इम्पास किसे कहते हैं? इसे कहते हैं तातल को। ठीक है, उर्दू में इसके लिए वर्ड तातल यूज़ किया जाता है। यानी एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते, एक जगह पे स्टक हो जाता है, यानी डेडलॉक या ग्रिडलॉक। ऐसी सिचुएशन को हम इम्पास बोलते हैं। इसके राइटर है मलिहा लोधी। तो हमारा क्या टाइटल हुआ? अ डेंजरस इम्पास, यानी एक खतरनाक किस्म का तातल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो ब्लूइश कलर है ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, रेडी से फ्रेजेस और एडियम्स को हाईलाइट किया गया, और ग्रीनी से एक्रोनिम्स को हाईलाइट किया गया। मैं ये बताती चलूँ कि ये सारी चीज़ें, इनके जो मीनिंग है, इनके जो एक्रोनिम्स, फुल फॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ इसका PDF भी होगा। अगर आपको वो डाउनलोड करना है तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A promising initiative by Jamaat-e-Islami for a dialogue between the government and opposition। इससे क्या पता चल रहा है कि हुकूमत और जो अपोजिशन है उसके दरमियान एक उम्मीद अफजा किस्म का इकदाम लिया गया है जमात-ए-इस्लामी की तरफ से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ? सीम टू फाल्टर अर्ली इन द प्रोसेस ड्यू टू हार्डलाइन पोस्चर्स एंड कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स फ्रॉम बोथ साइड्स। कि वो जो कदम लिया गया है जमात-ए-इस्लामी की तरफ से, वो मौक़िफ़ और मुतज़ाद इशारों की वजह से इस अमल के अवाइल में ही नाकामी दिखाई देता है। ठीक है, हमें नाकामी दिखाई दे रही है। स्टार्ट में ही ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ना, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मीटिंग्स बाय द जमात लीडर विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड अपोजिशन लीडर इमरान खान रेज़्ड होप्स कि जो जमात लीडर हैं उन्होंने मीटिंग्स किससे की हैं? एक तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, और दूसरा जो अपोजिशन लीडर है इमरान खान से। इन दोनों से मीटिंग की और मीटिंग से एक नई उम्मीद पैदा हुई है। ठीक है, raised hopes that a serious effort might get underway to break the dangerous deadlock which has left the country in a state of turmoil and chaos। इसका क्या मतलब हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर इमरान खान से जमात के रहनुमा की जो मुलाकातें हुई हैं उससे एक उम्मीद पैदा हुई है कि ख़तरनाक किस्म का जो तातुल है, जो डेडलॉक है, जो इम्पास है, उसे तोड़ने के लिए संजीदा कोशिश शुरू हो सकती है। ठीक है, जिससे मुल्क को अफरा तफरी का जो ये शिकार है उसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि पता चला कि डेडलॉक को कम किया जा सकता है। कैसे? मीटिंग के से जो हमारी पैदा हुई है उससे ये पता चला है। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या इसके लिए स्टेप्स लिए गए हैं। मोर सिग्निफिकेंटली द सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्ज अ कंसेंसस। मज़ीद अहम बात, मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को एक मौका फराहम किया है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए दिया है? टू फोर्ज अ कंसेंसस। ठीक है, कि वो एक साथ किसी एक बात पे इत्फाक करें ऑन अ कॉमन डेट फॉर होल्डिंग साइमल्टेनियस प्रोविंशियल एंड नेशनल इलेक्शंस, कि एक मुश्तरका तारीख दे दें। ठीक है, जिस पे सूबाई और कौमी इंतखाबात करवाए जा सकें। ठीक है, ड्यूरिंग द हियरिंग ऑन द इलेक्शन इशू अर्लियर दिस वीक द कोर्ट इनवाइटेड political party representatives and asked whether they could reach an agreement। कि जो हेयरिंग हुई है इस हफ्ते के शुरू में, जो हेयरिंग हुई है, जो समाअत हुई है, उसके दौरान अदालत ने क्या किया है कि सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं उनको मदऊ किया था। ठीक है, उनको बुलाया था एंड आस्क वेदर दे कुड रीच एन एग्रीमेंट, और उनसे पूछा था कि क्या वो किसी मुआहदे पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, इन विच केस इट वुड बी प्रिपेयर टू शो फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इस सूरत में कि वो अपने एक लचक दिखाएं, अपने हुक्म में एक लचक दिखाएं। ऑन इट्स अर्लियर ऑर्डर डेट फिक्स्ड May 14 फॉर इलेक्शन इन पंजाब,
اس صورت میں کہ وہ اپنے پہلے حکم جو انہوں نے پہلے حکم دیا تھا 14 مئی والا پر لچک دکھانے کے لیے تیار ہوگی، جس میں پنجاب میں انتخابات کے لیے 14 مئی کا دن مقرر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو پہلے انہوں نے آرڈر دیا تھا اس پہ انہوں نے بات کی. کس نے بات کی؟ ہمارا جو سپریم کورٹ ہے اس نے بات کی کہ کیا وہ دونوں پارٹیز اس پہ کچھ فلیکسیبلٹی، کچھ لچک شو کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. یعنی ان کا جو پہلے حکم تھا اس کے لیے یہ لوگ تیار ہیں یا نہیں ہیں. سو اب ہم نیکسٹ یہ آرٹیکل کو پڑھنے سے پہلے یہ جو میننگز یہاں پہ ہائی لائٹ کیے گئے تھے، ڈیفیکلٹ ورڈز ہائی لائٹ کیے گئے تھے، ان کے میننگز دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا ورڈ ہمارے پاس تھا امپیس، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا تعطل یا ایک مشکل مسئلہ، یا اس کے سینونمز کی بات کریں تو یہ ڈیڈ لاک، ڈیڈ اینڈ، اسٹیل میٹ، ہالٹ یا اسٹاپ اس کے سینونمز ہیں. اوکے، نیکسٹ ون واز پرومسنگ، یعنی وعدہ کرنے والا، یعنی اس کے سینونمز ہیں انکریجنگ، فیوریبل، ہوپ فل، فل آف پرومس اینڈ آسپیشیس. نیکسٹ ون واز فالٹر. فالٹر مین لڑکھڑانا، جس کا سینونم ہوگا ہیزیٹیٹ، ڈیلے، ڈریگ ونس فیٹ، اسٹال، تھنک ٹوائس. اس کے بعد تھا پوسچرس. پوسچرس یعنی کہ صورتحال. اب صورتحال کا اس کے سینونمز کیا ہوں گے؟ پوزیشن، پوز، اسٹانس، ڈپارٹمنٹ اینڈ اسٹینڈ پوائنٹ. نیکسٹ ون واز کنٹراڈکٹری، یعنی مضاد، یعنی مختلف. تو اس کے سینونمز ہوں گے اپوزڈ، ان اپوزیشن، اپوزٹ، کنٹراسٹنگ اینڈ کنفلکٹنگ. نیکسٹ ون از ڈیڈ لاک. ڈیڈ لاک سیم ایز امپیس، یعنی تعطل یا مشکل مسئلہ. ٹھیک ہے، اس کے بھی سینونمز ہوں گے ڈیڈ اینڈ، اسٹیل میٹ، ہالٹ، اسٹاپ، امپیس، گریڈ لاک اینڈ ایٹسٹرا. نیکسٹ ون واز ٹرموئل. ٹرموئل مطلب ہنگامہ. ٹھیک ہے، اس کے سینونمز ہوتے ہیں کنفیوژن، اپہیول، ٹربولنس، ٹرملٹ، ڈس آرڈر. اس کے بعد چاؤس. چاؤس بھی افراتفری یا ڈس آرڈر، ڈس ایرے، ڈس آرگنائزیشن، کنفیوژن اینڈ میہم، یہ اس کے سینونمز ہوتے ہیں. نیکسٹ ون واز فورج. فورج کا مطلب ہوتا ہے بنائیں، یعنی اس کے سینونمز ہوں گے ہیمر آؤٹ، بیٹ انٹو شیپ، فاؤنڈ، کاسٹ اور مولڈ. نیکسٹ واز کنسنسس. کنسنسس مطلب اتفاق رائے، یعنی اس کے سینونمز ہوں گے ایگریمنٹ، ہارمونی، کنکارڈ، کنکرنس اینڈ کنسنٹ. نیکسٹ ون واز سملٹینیس. سملٹینیس یعنی ایک ہی وقت پہ، بیک وقت. ٹھیک ہے، اس کے سینونمز ہوں گے کنکرنٹ، ہیپننگ ایٹ دا سیم ٹائم اور concomitant. فائن. نیکسٹ ون واز فلیکسیبلٹی، یعنی کہ لچک. ٹھیک ہے، اس کے سینونمز ہوں گے پلاسٹیسٹی، الاسٹیسٹی اور اسٹریچ. ٹھیک ہے، یہ جو پچھلے ہائی لائٹڈ ورڈس تھے ان سب کے ہم نے میننگس دیکھ لیں. یہاں پہ لاسٹ ون فلیکسیبلٹی ہی تھا. تو اب ہم اپنے جو آرٹیکل ہے اسی کو ریزیوم کرتے ہیں. دا چیف جسٹس میڈ اٹ کلیئر، کہ چیف جسٹس نے یہ واضح کیا تھا if political parties come together the court could make room for them. یعنی اگر سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کر آئیں تو عدالت ان کے لیے جگہ بنا سکتی ہے. اینڈ چینج دا ڈیٹ فار الیکشنز، اور انتخابات کی تاریخ بدل سکتی ہے. اف ناٹ، اگر نہیں، الیکشنز ول بی کنڈکٹیڈ آن مئی 14، کہ اگر نہیں آ سکتی سب مل کے تو انتخابات 14 مئی کو ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، دا SC means Supreme Court warned that time was running out to settle this dispute and it would not go back on its order for May 14 polls. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے اور وہ 14 مئی کے انتخابات کے لیے اپنے حکم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے، اپنے آرڈر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. These developments came in the backdrop of rising public pressure. کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، یہ جو پیش رفت ہیں، یہ بیک ڈراپ پہ آئی ہے. رائزنگ پبلک پریشر، جو پبلک کا پریشر بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، فار دا رولنگ کولیشن اینڈ اپوزیشن ٹو کیم ٹو دا نیگوشیٹنگ ٹیبل ٹو اینڈ دا پولیٹیکل امپلس. ٹھیک ہے، کہ یہ جو پیش رفت حکمران اتحاد اور اپوزیشن کی جانب سے سیاسی تعطل کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ کے پس منظر میں سامنے آئی ہیں. ٹھیک ہے، پس منظر یعنی جو یہاں پہ بیک ڈراپ ورڈ تھا، کہ اس کے پس منظر میں سامنے آئی ہیں. مینی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کلیکٹیولی کالڈ فار ٹاکس، کہ بہت ساری پاکستان کی جو بزنس
सिविल सोसाइटीज़ जो हैं, सोसाइटी की जो तंजीमें हैं, उन्होंने भी इज्तिमाई तौर पर बातचीत का मुतालबा किया है. सो डिड द बिज़नेस कम्युनिटी, यानी बिज़नेस कम्युनिटी ने भी यही मुतालबा किया है थ्रू द पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के ज़रिए. The media has long been urging a national dialogue to break the gridlock. कि मीडिया भी बहुत लंबे अरसे से, एक तवील अरसे से इस डेडलॉक को, इस गड़बड़ को या इस मसले को तोड़ने के लिए कौमी मुकालमे पर जोर दे रहा है. ठीक है. Meetings by Jamaat leader with Prime Minister Shehbaz Sharif and opposition leader Imran Khan raised hopes that a serious effort might get underway to break dangerous deadlock which has left the country in a state of turmoil and chaos. यहाँ पे वो सेम बात की गई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर इमरान खान से जमात के रहनुमाओं की जो मुलाकात हुई है, उससे ये उम्मीद पैदा हुई है कि ये ख़तरनाक किस्म का जो तातुल है, इसको तोड़ने के लिए संजीदा कोशिश शुरू हो सकती है, जिसने मुल्क को अफरा तफरी का शिकार कर रखा है. ठीक है. More significantly, the Supreme Court provided an opportunity to political parties to forge a consensus. ये वही बात यहाँ से more significantly से fixed May 14 for elections in पंजाब, ये सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं जो हमने पहले पढ़ ली हैं. ठीक है. चीफ जस्टिस ने उनको एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक नोटिस दिया है कि अगर वो 14 मई तक सब इकट्ठे होके आ जाएं और डेट चेंज करवाना चाहें तो डेट चेंज हो सकती है. अदरवाइज़ अगर वो इकट्ठे होके नहीं आते तो कोई डेट चेंज नहीं हो सकती. ठीक है. दीज थिंग्स आर रिपीटिंग हियर. वही चीज़ दोबारा है. दिस डेवलपमेंट केम इन द बैकड्रॉप, जो हमने पहले बात की कि ये किसके पस मंज़र में सामने आई हैं, इसके नतीजे में सामने आई हैं. जो प्रेशर, जो पब्लिक प्रेशर था, उस प्रेशर के नतीजे में पब्लिक प्रेशर क्या था? प्रेशर इस चीज़ का था कि निगोशिएटिंग टेबल पे सब आएँ और ये इन सब चीज़ों को, इनका कोई हल तलाश किया जाए ना. ठीक है. और इस हल के लिए पब्लिक का भी प्रेशर था. पब्लिक के अलावा सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो तंजीमें हैं, उनका भी प्रेशर था. वो भी ये बात कह रहे थे. ठीक है. उसके बाद जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी ये बात कह रही थी. ठीक है. और उसके सबसे बाद जो हमारे पास मीडिया है, मीडिया आपको पता है बहुत पावरफुल टूल है. मीडिया भी इसी बात पे ज़ोर दे रहा था. ठीक है. तो इस सब को करने के लिए हमारे पास ये एक यहाँ पे ये बात हो रही थी ना कि इसके लिए इस प्रेशर की वजह से ये डेवलपमेंट्स हुई हैं. ठीक है. तो हम दोबारा इनके कुछ मीनिंग्स यहाँ पे जो हाईलाइटेड थे उनको देख लेते हैं. द फर्स्ट वन वाज मेक रूम, यानी जगह बनाएं. सिनोनिम इसके होंगे मेक वे, रिलोकेट, शिफ्ट एट्सेट्रा. बैकड्रॉप यानी पसे मंज़र में. ठीक है. उसके पीछे जो चीज़ थी, यानी उसका बैकग्राउंड, उसकी सीनरी, उसका सीन, स्टेज और ग्राउंड. These are synonyms. Next one is coalition, यानी इत्तेहाद. सिनोनिम इसके होंगे alliance, union, partnership, affiliation, block. Next one is negotiating, मतलब मज़ाकरात. इसके सिनोनिम्स होंगे arrange, work out, thresh out, hammer out, reach on agreement. Next one is urging, यानी ताकीद. इसका सिनोनिम होंगे insistence, begging, beseeching, coaxing and driving. Last one is gridlock, तातुल, मुश्किल मसला. ये वही वाली पहले दो हमने इसके किए हैं, इम्पास और डेडलॉक. तो यहाँ पे इसके इम्पास, डेड एंड, स्टेलमेट, हाल्ट, स्टॉप, डेडलॉक, ये सारे इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे. ठीक है. अब हम दोबारा से अपना आर्टिकल रिज्यूम करते हैं. So the next thing is, it seemed a hopeful sign that senior representatives from many political parties showed up for the SC hearing in response to its call. कि एक बहुत ही उम्मीद अफजा चीज़ लग रही है कि बहुत से सियासी जमातों के जो सीनियर नुमाइंदे हैं, सारे जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने SC की जो कॉल थी, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो कॉल थी, उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के समात में शिरकत की है. ठीक है. Party leaders from the ruling coalition told the SC they were ready to talk to the opposition on the election issue. कि पार्टी ने, हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाली जो पार्टी है, उन्होंने क्या कहा है कि पार्टी रहनुमाई ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि वो इंतखाबी मामले पर अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं. PTI leaders said they wanted elections. PTI के रहनुमाओं ने कहा है कि वो इंतखाबात चाहते हैं.
بٹ دس مسٹ بی ان لائن ود دا کانسٹیٹیوشن. لیکن یہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے، پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہتے ہیں، لیکن وہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارا آئین ہے، اس کے عین مطابق ہونی چاہیے. دے ایکسپریس ڈاؤٹ اباؤٹ گورنمنٹ سنسیریٹی. انہوں نے کچھ ڈاؤٹس شو کیے ہیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی سنسیریٹی میں. پوائنٹنگ ٹو دا وائٹیشن آف دا ایٹماسفیئر بائی دا اریسٹ آف تھاؤزنڈس آف پی ٹی آئی ورکرس. کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں کی جو گرفتاریاں ہوئی تھیں، ان گرفتاریوں سے ماحول کی خرابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکومت کی اخلاص پر شک کا کچھ اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے. The Jamaat leader proposed calling elections after Eid and recalled that confrontation between PMLN and PPP and had paved the way for the martial law in the late 1990s. کہ جماعت کے جو رہنما ہیں انہوں نے عید کے بعد انتخابات بلانے کی تجویز پیش کی، اور ساتھ ہی ایک چیز یاد دلائی ہے. کیا یاد دلائی ہے؟ کہ 1980 کی دہائی کے آخر میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان محاذ رائے نے مارشل لا کی راہ ہموار کی تھی، یعنی اس کے نتیجے میں مارشل لا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس چیز کی طرف یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا. The hearing was adjourned till next week with coalition spokesman claiming they will pursue dialogue after Eid. کہ انہوں نے جو سماعت ہے، اتحادیوں کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ وہ عید کے بعد بات کریں گے، اور اس سماعت کو اگلے ہفتے تک ملتوی کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی اسے ایڈجورن کر دیا گیا. اب یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز شوڈ ریز ابو partisan interest to forge agreement on the election date and code of conduct. پیٹیسن ایک ایسے انسان کو کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی ہماری ایموشن کو کہا جاتا ہے کہ ہم ایک پارٹی کا بہت زیادہ ساتھ دیں اور دوسروں کے خلاف ہوں. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیاسی لیڈرز ہیں، جو قائدین ہیں، ان کو پارٹی کے مفادات سے اوپر اٹھ کر الیکشن کی تاریخ اور ضابط اخلاق پر اتفاق کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ انہیں ایک چیز پر اب کنسنسس دے دینا چاہیے نا، ان کو اتفاق کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. Whether or not political dynamics will then be any different, urging political rivals towards compromise, the signs are not encouraging. یہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ سیاسی حریفوں کو سمجھوتا کرنے پر زور دینے والے جو مخالف ہیں، ان پہ کیا ہمارے پاس سچویشن آتی ہے، کس سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا تو پتہ نہیں، لیکن سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں. لیکن ایک بات ہے کہ ابھی جو سائنس ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، وہ انکریجنگ نہیں ہے، کہ وہ حوصلہ افزا نہیں ہے. ابھی ہمیں ایسے کوئی سائن نہیں نظر آ رہے کہ اس کا رزلٹ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے. سو ان پریس کانفرنس آفٹر دا ایس سی ہیئرنگ، لیڈرز آف سم پارٹیز انکلوڈنگ پیپل پارٹی سینٹ ردر نیگیٹو سگنلز. کہ سپریم کورٹ کے سماعت کے بعد پریس کانفرنسوں میں پیپلز پارٹی سمیت کچھ جماعتوں کے رہنماؤں نے منفی اشارے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ نیگیٹو سگنلز دیے ہیں. ارلیئر the Jamaat leaders' mediatory efforts confronted formidable to predictable obstacles. کہ اس سے پہلے کہ جو جماعت کے رہنماؤں نے جو ثالثی کیا نا، ان کی جو ثالثی کی کوششوں کا سامنا کرنا پڑا، اگرچہ ممکنہ رکاوٹیں تھیں، مطلب جو پہلے والی رکاوٹیں تھیں وہ پہلے سے پریڈکٹ کی جا رہی تھی، ایک ممکنہ رکاوٹیں تھیں، ٹھیک ہے، انہیں بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. عمران خان constituted a negotiating team only for a PTI spokesman to dub the talks offer as a joke in view of government's actions. کہ عمران خان نے کیا کیا ہے، جو عمران خان نے مذاکراتی ٹیم تشکیل دی ہے، اپنی ایک اسپیشل ٹیم بنائی ہے، مذاکراتی ٹیم، صرف پی ٹی آئی کے ترجمان کے لیے حکومتی اقدامات کے پیش نظر مذاکرات کی پیشکش کو مذاق قرار دیا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں، دا نیکسٹ تھنگ از ہی آلسو سیڈ، انہوں نے یہ بھی کہا، دیر کوڈ بی نو ٹاکس وداؤٹ دا اسٹیبلشمنٹ دا ریئل ڈیسیژن میکر. کہ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی بات چیت نہیں ہوگی، اور انہوں نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقی فیصلہ ساز ہے، کہ ریئل ڈیسیژن میکر تو وہی ہیں، تو ان کے بغیر کوئی بھی ٹاک نہیں ہوگی. The next thing is for their part PMLN کہ PMLN نے کیا کیا ہے، and its coalition partners spent more time on political maneuvers
to circumvent the Supreme Court order on Punjab elections than directing their energy to dialogue. यहाँ पे ये बात हो रही है कि अपनी तरफ से मुस्लिम लीग नून और उसके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने अपनी तवानाई को मज़ाकरात की तरफ राग़िब करने की बजाय इसकी बजाय कि वो अपनी जो सारी एनर्जी है वो मज़ाकरात पे लगाएं, उन्होंने पंजाब के इंतखाबात से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसको रोकने के लिए सियासी चालों पर ज़्यादा वक्त सर्फ किया है कि उनका मेन जो मकसद था ना वो उस मज़ाकरात जो हुक्म था उनको रोकने की तरफ था. ठीक है. The next thing is, in recent weeks the government also stepped up किस लिए हुई है? Also stepped up a confrontation with the judiciary कि हालिया हफ्तों में हुकूमत ने अदलिया के साथ मुहाज़राई को भी तेज़ कर दिया है. ठीक है. In its ruling of April 4, the Apex Court had instructed the Election Commission to secure funds from the government to hold provincial elections on May 14. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि 4 अप्रैल को जो अपना फ़ैसला दिया है उसमें इलेक्शन कमीशन को 14 मई को सूबाई इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत से फ़ंड्स हासिल करने की हदायत की थी. ठीक है. ये अपेक्स कोर्ट का यानी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था. बट द गवर्नमेंट इंश्योर्ड थ्रू अ सीरीज़ ऑफ लेजिस्लेटिव मूव्स फॉर पार्लियामेंट टू रिजेक्ट एनी एलोकेशन ऑफ फंड्स. लेकिन हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने कानून साजी के एक सिलसिले के ज़रिए पार्लियामेंट के लिए फ़ंड्स की किसी भी तकसीम को मुस्तरद करने को यकीनी बनाया. ठीक है. डिस्पाइट 3 SC डायरेक्टिव्स फॉर रिलीज ऑफ द फंड्स टू द ECP द गवर्नमेंट रिफ्यूज़ टू कंप्लाई. यानी यहाँ पे बात हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ंड्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो 3 हदायत थी उन 3 हदायत के बावजूद हुकूमत ने अमल करने से इनकार कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे जो वर्ड्स थे डिफ़िकल्ट उनके मीनिंग्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन वाज इन लाइन विद यानी के साथ लाइन में. सिनोनिम्स इसके होते हैं अंडर कंट्रोल, इन ऑर्डर, इन चेक एंड ओबीडियंट. नेक्स्ट वन वाज सिंसेरिटी मीनिंग इखलास. सिनोनिम्स इसके होंगे ऑनेस्टी, जेन्युइननेस. नेक्स्ट वन इज़ ट्रूथफुलनेस एंड गुड फेथ. नेक्स्ट वर्ड वाज वाइटिएशन यानी बिगाड़ना, एब्रोगेशन, एनोलमेंट, डिसोल्यूशन, एलिमिनेशन, नलिफिकेशन. ये इसके सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट वन वाज कन्फ्रंटेशन यानी मुकाबला. सो इसके सिनोनिम्स हैं कन्फ्लिक्ट, क्लैश, ब्रश, फाइट. नेक्स्ट वाज पेव्ड द वे यानी रास्ता हमवार किया. इसके सिनोनिम होते हैं क्लियर द वे फॉर या ओपन द वे फॉर. एडजॉर्न्ड मुलतवी करना, डेफर, डिले, डिसकंटिन्यू, पोस्टपोन और पुट ऑफ. परस्यू ताक़ब करना, गो आफ्टर, रन आफ्टर, फॉलो, चेज एट्सेट्रा. पार्टिसन किसी मखसूस पार्टी या लीडर की हमायत और दूसरों को नापसंद करना. ठीक है. तो इनके सिनोनिम्स कुछ होते हैं हमारे पास सपोर्टर, फॉलोअर, एडहेरेंट, डिवोट एट्सेट्रा. नेक्स्ट वाज डायनामिक्स. इसका मतलब होता है हरकियात और इसके सिनोनिम्स हैं फोर्सफुल, पावरफुल, पोटेंट, पॉजिटिव. नेक्स्ट वाज मीडिएटरी यानी सालसी. अब इसके सिनोनिम्स हमारे पास हैं एडवोकेट, आर्बिटर, आर्बिट्रेटर एंड ब्रोकर. नेक्स्ट वाज फॉर्मिडेबल यानी ज़बरदस्त और इसके कुछ सिनोनिम्स हैं हमारे पास इंटिमिडेटिंग, फॉरबिडिंग, डॉन्टिंग, अलार्मिंग. फाइन. नेक्स्ट वाज ऑब्स्टेकल्स राह में हाल रुकावटें. इसके हमारे पास सिनोनिम्स हैं बैरियर्स, हर्डल्स, स्टम्बलिंग ब्लॉक एट्सेट्रा. नेक्स्ट वाज डब यानी तैयार करना. टू निकनेम इसका एक सिनोनिम्स होता है निकनेम्स देना भी, निकनेम तैयार करना. ठीक है. या टू वॉइस अ फिल्म इन अ डिफरेंट लैंग्वेज उसके लिए भी हम डब यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वाज मैनोवर्स यानी तदबीरें और इसके सिनोनिम्स हैं ऑपरेशन, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, मूव एट्सेट्रा. सर्कमवेंट यानी घेर, इसे अवॉइड करना या गेट राउंड, घिर जाना ना किसी चीज़ से. स्टेप्ड अप कदम बढ़ाना, बूस्ट, एस्केलेट, हैस्टन, इम्प्रूव. ठीक है. ये इसके सिनोनिम्स हो गए. नेक्स्ट वाज अपेक्स कोर्ट.
اپیکس کورٹ ہم سپریم کورٹ کو ہی کہتے ہیں, تو اس کے سینونیمز میں ہمارے پاس آ گیا سپریم کورٹ, کورٹ آف ریکارڈ اور سپیریئر کورٹ. اینڈ دا لاسٹ ون واز کمپلائی, یعنی بات مان لینا, ایکٹ ان اکارڈنس ود, فائن یا آبزرو اینڈ اوبے, یہ اس کے سینونیمز ہو گئے. سو ہم اپنا آرٹیکل ریزیوم کرتے ہیں. So this defiance put PDM on a collision course with the SC, but the government cast this battle as one between parliamentary authority and a court overstepping its mandate. اس خلاف ورزی نے کیا کیا ہے کہ پی ڈی ایم کو سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکراؤ کے راستے پر ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے, ایک کلین کی طرف آ گیا, لیکن حکومت نے اس جنگ کو پارلیمانی اتھارٹی اور اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کرنے والی عدالت کے درمیان لڑائی کے طور پر پیش کیا ہے, ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات. نیکسٹ چیز یہ ہے کہ کمبیٹیو ریٹورک بائی پی ایم ایل این منسٹرز اگینسٹ دا سی جے پی انکلوڈنگ ایکوزیشنز آف مس کنڈکٹ سیمڈ ڈیزائنڈ ٹو پریشر ہم ٹو اسٹیپ ڈاؤن. کہ پی ایم ایل این کے وزراء کی طرف سے جو سی جی پہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جنگی بیان جو ہے, یہ ایک جو بیان بازی ہے جس میں ہمارے پاس کہہ سکتے ہیں جو مس کنڈکٹ کی انہوں نے بات کی تھی کہ ایک غلط کنڈکٹ ہوا ہے یا بدتمیزی کے الزامات ان پر استعفیٰ دینے کے لیے, دباؤ ڈالنے کے لیے بنائے گئے تھے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ استعفیٰ دے دیں, اسٹیپ ڈاؤن کر دیں اپنے جو ان کا سیٹ ہے اس سے, ٹھیک ہے. سو بٹ دس واز ان وین, لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, یہ لیکن یہ بے سود تھا. فار دس پارٹ دا سی جے پی وارنڈ دا گورنمنٹس فیلئر ٹو پرووائڈ فنڈس کوڈ ہیو سیریس کانسیکوینسز. اس میں یہ ہوا کہ چیف جسٹس نے حکومت کو خبردار کیا کہ فنڈس فراہم کرنے میں ناکامی کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹ از ناؤ فار دا گورنمنٹ ٹو شو لیڈرشپ. اب یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ قیادت دکھائے, لیڈرشپ شو کرے, اینڈ ٹرائی ٹو ریچ این اکرڈ ود اپوزیشن آن اے کامن ڈیٹ فار الیکشنز, ٹھیک ہے, اور انتخابات کے لیے مشترکہ تاریخ پر اپوزیشن کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے, ٹھیک ہے. انڈر دا کانسٹیٹیوشن, آئین کے تحت, the National Assembly will stand dissolved in August, which means the coalition government has just about 4 months left in this term. یعنی یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آئین کے تحت قومی اسمبلی اگست میں تحلیل ہو جائے گی, جس کا مطلب ہے کہ مخلوط حکومت کی مدت میں صرف 4 ماہ باقی رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 4 months کا جو ٹائم پیریڈ ہے جسٹ یہ رہتا ہے. دس شوڈ بی ریزن انف for it to offer a compromise to end the election dispute, which has produced unseemly clashes between the state institutions and exacted a heavy toll on an ailing economy. کہ ابھی اس کے لیے انتخابی تنازع کو ختم کرنے کے لیے سمجھوتا کرنے کی یہ کافی وجہ ہونی چاہیے جس نے ریاستی اداروں کے درمیان غیر مناسب تصادم کو جنم دیا ہے, اور ایک بیمار معیشت, یعنی ایک ہماری معیشت پہلے سے بیمار ہے, اس بیمار معیشت کو بھاری نقصان پہنچایا ہے, ٹھیک ہے. ٹو کنٹینیو ٹو پلے فار ٹائم میکس لٹل سینس. کہ وقت کے لیے کھیلنا جاری رکھنا بہت کم معنی رکھتا ہے, اس کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا. If the coalition government sought time to weaken Khan, that hasn't happened. کہ اگر تو ایسا ہے کہ اگر مخلوط حکومت جو ہماری ہے وہ خان کو کمزور کرنے کے لیے وقت مانگ رہی تھی, تو ایسا تو نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ان فیکٹ ملٹیپل کیسز filed against him have only helped to consolidate his political base and hardly affected his popularity. اگرچہ یہ ہوا ہے کہ در حقیقت ان کے خلاف درج جو کیس تھے, جو مقدمات درج ہوئے تھے, نے صرف ان کی سیاسی بنیاد کو مضبوط کرنے میں مدد کی ہے, اور ساتھ ہی ان کی مقبولیت کو بہت کم ایفیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, بہت کم متاثر کیا ہے. A consensus on when election should be held is necessary. کہ انتخابات کب منعقد ہونے چاہیے اس پر اتفاق رائے ضروری ہے. اب کیوں ضروری ہے؟ is necessary because it would also help to facilitate agreement on the code of conduct and rules of the road leading to polls. کہ اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہمیں ہیلپ کرے گا جو ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے ایگریمنٹ کی طرف بھی, ٹھیک ہے,
اس کا راستہ بھی آسان کرے گا. اینڈ رولس آف دا روڈس لیڈنگ ٹو پول, یعنی جو انتخابات کی طرف جو ہمارا روڈ جا رہا ہے, جو راستہ انتخابات کی طرف جا رہا ہے, اس کا بھی راستہ یہ آسان کرے گی اور اس کی طرف بھی یہ راستہ بنائے گی. ان دا ایبسنس آف این ایگریمنٹ, کہ اگر تو معاہدہ نہیں ہوتا تو کیا ہوگا, دا پولرائزڈ اینڈ فراڈ ایٹماسفیئر ول میک دا الیکٹورل پروسیس ہائیلی کنٹینشیس ایون وائلنٹ. اس سے کیا ہوگا کہ پولرائزڈ اور جو بھرا ہوا ماحول انتخابی عمل کو انتہائی متنازع حتیٰ کہ پرتشدد بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, دیر از ایوری پاسبلٹی دیٹ دا لوزنگ سائڈ ول ناٹ ایکسیپٹ دا الیکشن ریزلٹس, کہ اگر ایگریمنٹ نہیں ہوا تو یہ ہوگا کہ جو بھی ٹیم ہارے گی, یعنی جو بھی پارٹی ہارے گی, وہ کبھی بھی اس الیکٹرل جو پروسیس ہے, اس کے جو الیکشن کا جو رزلٹ ہوگا وہ اس کو نہیں مانے گی. اس کا یہی کہنا ہوگا کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا ہے اسی لیے وہ ہارے ہیں. تو ہارنے والے کبھی بھی بات نہیں مانیں گے اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, Pakistan already has an unedifying history in which almost every election result has been disputed. کہ پاکستان کی پہلے سے ہی ایک غیر مسلسل تاریخ ہے جس میں تقریباً ہر انتخابی نتائج کو متنازع بنایا گیا. ٹھیک ہے, ڈیورنگ دا 1990s PMLN and People Party took turns to accuse each other for winning through ballot fraud. کہ 1990 کی دہائی میں PMLN اور پیپل پارٹی نے باری باری ایک دوسرے پر بیلٹ فراڈ کے ذریعے جیتنے کا الزام لگایا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ الیکشن میں آپ لوگوں نے فراڈ کیا ہے. ان دا 2013 polls when Khan's PTI lost to PMLN, he called the election the biggest fraud in the country's history. کہ 2013 کے انتخابات میں جب خان کی پی ٹی آئی مسلم لیگ نون سے ہار گئی تھی تو انہوں نے انتخابات کو ملکی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ قرار دیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا, ان دا 2018 polls which Khan won both PMLN and People's Party accused his party of widespread rigging with the establishment's help. اور 2018 کے انتخابات میں جب خان جیت گیا تھا تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں نے ان کی پارٹی پر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام لگایا تھا. This troubled background provides the most compelling case for pre-election political consensus. کہ یہ جو پریشان کن ہمارا پس منظر ہے انتخابات سے قبل سیاسی اتفاق رائے کے لیے سب سے مجبور کیس فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے, the greatest risk of unrelenting confrontation between the government and opposition and ongoing institutional clashes is that they can propel the country towards a constitutional breakdown. کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مسلسل ایک مہاجرائی اور جارہ داری کی جا رہی ہے, اس کے تصادم کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ ملک کو آئینی ٹوٹ پھوٹ کی طرف دھکیل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, so this can have grievously destabilizing consequences in the midst of an economic crisis. کہ اس کے معاشی بحران کے درمیان میں سنگین طور پر غیر مستحکم کرنے والے نتائج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کے ہم کچھ کے میننگس دیکھ لیتے ہیں. سو فرسٹ ون واز ڈیفینس یعنی خلاف ورزی, سینونیمز اس کے ہوں گے ریزسٹنس اینڈ اپوزیشن. نیکسٹ واز کولین یعنی تصادم, اس کے سینونیمز ہوں گے کریش, ایکسیڈنٹ, بمپ, ناک. نیکسٹ واز اوور اسٹیپنگ کہ حد سے زیادہ, سینونیمز میڈل, وائلیٹ, انکروچ. نیکسٹ واز کمبیٹیو یعنی لڑاکا, اور اس کے سینونیمز ہمارے پاس ہوتی ہیں اگریسیو, اینٹاگونسٹک, quarrelsome. نیکسٹ واز ریٹورک یعنی بیان بازی اور اوریٹری اینڈ eloquence. نیکسٹ واز ایکوزیشنس یعنی الزامات, allegation, charge اینڈ claim. نیکسٹ واز in vain یعنی بیکار میں, unsuccessfully, vainly. نیکسٹ واز consequences یعنی نتائج, result, upshot, outcome, outturn, etc. Next was accord یعنی معاہدہ. For example, its synonyms are pact, treaty, agreement, settlement. Next was dissolved, تحلیل, disintegrate, diffuse, solvate. Next was dispute یعنی تنازع, quarrel, argue, disagree. Next was clashes یعنی لڑائی,
fight, skirmish, contend. Toll, toll का मतलब होता है टैक्स यानी चार्ज, फी, पेमेंट. नेक्स्ट वाज ailing, बीमार. So sick, sickly, poor, poorly, weak. Next was sought यानी तलाश किया, look for, be after. Next was consolidate, मजबूत करना, combine, unite, merge. Next polarized, यकतरफा हो जाना, contradictory, contrary, contrasted, converse. Next was fraught यानी भरा हुआ, anxious, worried, upset, full of. Next was contentious यानी मुतनाज़ा, controversial, disputable, debatable. Next was unedifying, zillat ameez, unpleasant, bad, awful, unappealing. Next was took turns, morlia, alternate, exchange, or switch. Next accuse, ilzam lagana, allege, arraign, arrest, attack, blame. Next ballot यानी vote, election, poll, polling, referendum, and slate. Next reaching, धांधली, facilitated or tricked up. Compelling, compelling का मतलब होता है मजबूर, captivating, gripping, or engrossing. Next unrelenting, बेसब्र, implacable, inflexible, and uncompromising. Next propel, आगे बढ़ाना, move, set in motion, get moving. Grievously, सख्ती से, bitterly, sorrowfully, sadly, painfully, etc. Next, destabilizing, गैर मुस्तकिम, undermine, weaken, or impair. And midst यानी दरमियान, middle, center, and midpoint. So हम अपना resume करते हैं and yeah. It can be averted if political leaders acknowledge the risk, put partisan interest aside, and reach an understanding on the election timing and how polls should be conducted. کہ اس سے بچا جا سکتا ہے, اسے ٹالا جا سکتا ہے کہ اگر سیاسی رہنما خطرات کو تسلیم کریں, جو باقی اپنے مفادات ہیں ان کو ایک طرف رکھیں, اپنی پارٹیز کے مفادات کو ایک طرف رکھیں, اور انتخابی وقت اور انتخابات کے انعقاد کے بارے میں ایک سمجھوتا کر لیں. The post-Eid period will be a test of whether leaders can put the country's interest before their own. کہ عید کے بعد کا جو دور ہے اس بات کا امتحان ہوگا کہ کیا لیڈر ملکی مفادات کو اپنے مفادات پر مقدم رکھ سکتے ہیں. اینڈ دیٹس اٹ. ہمارا آج کا آرٹیکل یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے, لیکن ہمارا جو ایک میننگ یہ رہ گیا اس کو دیکھ لیتے ہیں, اور جو ایکرونمز ہیں ان کی فل فارمز دیکھتے ہیں. سو ورڈ ہمارا ہے averted, میننگ ٹل گیا. سو synonyms are prevent, stop, avoid, nip in the bud. سو یہ ہمارے کچھ ایکرونمز تھے. ایس سی یعنی سپریم کورٹ, پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف, پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نواز, پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی, ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان, پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, سی جے پی Chief Justice of Pakistan. And that's it for today. If you liked our video, then you can consider subscribing to my channel and share it with your friends as well. Thank you.